तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में जो पे सीटी एंट्रांस प्रिपेयर होती बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे आज आम संपूर्ण भाव में तुम आलोचना करवा एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस विषय तो अलरेडी तुम दुईटा पार्ट सरी आम जो आलोचना कर दैनंदिन विज्ञान विषय तो तुम दुईटा पार्ट सरी आज आम आलोचना कर 3 नंबर पार्ट है 3 नंबर पार्ट में आम 150 नंबर सेपटे जी सब अच्छे सब किसी आज भिडियो मध्यम डिस्कस करवा तो चलो भिडियोटी आरंभ करवा तारचर क्यों नदी कूल अवस्थित आउ थे तारचर क्यों नदी कूल अवस्थित तारचर ब्राह्मणी नदी कूल अवस्थित चौद्वार सहर क्यों नदी कूल अवस्थित चौद्वार सहर क्यों नदी कूल अवस्थित ना ऑप्शन ए विरूपा नदी कूल अवस्थित चौद्वार सहर विरूपा नदी कूल अवस्थित बांकी सहर क्यों नदी कूल अवस्थित तो आउ थे बांकी सहर क्यों नदी कूल अवस्थित यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी महानदी है बांकी सहर क्यों नदी कूल अवस्थित ना महानदी कूल अवस्थित तापर देख 53 नंबर देखिए बौद्ध सहर क्यों नदी कूल अवस्थित बौद्ध सहर टी क्यों नदी कूल अवस्थित यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए महानदी बौद्ध सहर महानदी कूल अवस्थित तापर देख कौन अच्छे 54 नंबरटा बल्ला सहर क्यों नदी कूल अवस्थित बल्ला सहर क्यों नदी कूल अवस्थित तार आंसर कौन है ऑप्शन ए महानदी बल्ला सहर महानदी कूल अवस्थित संबलपुर सहर क्यों नदी कूल अवस्थित संबलपुर सहर टी क्यों नदी कूल अवस्थित यार आंसर कौन है ना ऑप्शन ए से महानदी कूल अवस्थित तापर देखो सोनपुर सहर क्यों नदी कूल अवस्थित तो सोनपुर सहर क्यों नदी कूल अवस्थित यार आंसर कौन है ना से महानदी तापर देखो जाजपुर सहर क्यों नदी कूल अवस्थित जाजपुर सहर क्यों नदी कूल अवस्थित आंसर कौन है ना बैतरणी नदी है जाजपुर सहर क्यों नदी कूल अवस्थित ना बैतरणी नदी कूल अवस्थित तापर देखो आनंदपुर क्यों नदी कूल अवस्थित ना आनंदपुर क्यों नदी के ना बैतरणी है आनंदपुर मध्य बैतरणी नदी कूल अवस्थित तापर देखो आस्का क्यों नदी कूल अवस्थित आस्का पिला माने ऋषिकला नदी कूल अवस्थित आस्का क्यों नदी कूल अवस्थित ऋषिकला नदी कूल अवस्थित छत्रपुर क्यों नदी कूल अवस्थित छत्रपुर क्यों नदी कूल अवस्थित यार आंसर कौन है ना ऑप्शन सी ऋषिकूल्य है छत्रपुर ऋषिकला नदी कूल अवस्थित ओडिशार बड़ रेल जंक्शन नाम कौन ओडिशार बड़ रेल जंक्शन नाम कौन कौन हम कि खर्दा खर्दा रेल जंक्शन है तापर देखो ओडिशार बड़ श्मशान नाम कौन ओडिशार बड़ श्मशान नाम कौन कौन हम स्वर्गद्वार पुरी ओडिशार बड़ शिव मंदिर नाम कौन तो पे ओडिशार बड़ शिव मंदिर हूँ आमर लिंगराज शिव मंदिर ऑप्शन नंबर डी ओडिशार बड़ बंदर नाम कौन ओडिशार बड़ बंदर कथा आसला माने कौन हम ना पारादीप बंदर है 164 नंबर आंसर हम केते ना ऑप्शन ए तापर देखो तुम 65 नंबर कौन अच्छे ओडिशार बड़ झरणा नाम कौन तो पे ओडिशार बड़ झरणा कथा है मैंने कौन लिखा ना अट्री है तापर देखो आमर हाँ क्यों केंद्र मंत्रालय ड्राफ्ट जियो हेरिटेज साइट एवं जियो रिलीफ बिल प्रकाश करथिला एटा क्यों मंत्रालय ना तो पे 166 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर बी खड़ी मंत्रालय है ऑप्शन नंबर बी बुझेगा तापर चलो देखिए 167 नंबर है ओडिशार बड़ बतीघर नाम कौन तो पे ओडिशार बड़ बतीघर कौन ना धामणा बतीघर ऑप्शन नंबर डी तापर देखिए ओडिशार बड़ गुंफार नाम कौन ओडिशार बड़ गुंफा हूँ कौन रानी गुंफा तापर देखो ओडिशार बड़ पाठागार नाम कौन तो पे ओडिशार बड़ पाठागार नाम कहला मतलब कौन हम हरिकृष्ण महताब राज्य पाठागार भुवनेश्वर तापर देखो ओडिशार गभीरतम गंडर नाम कौन ओडिशार गभीरतम गंड कौन ना सातकोशिया गंड 170 नंबर ऑप्शन हम बी सातकोशिया है देखो नवरंगपुर क्यों नदी कूल अवस्थित आउ थे देखो नवरंगपुर क्यों नदी कूल अवस्थित आंसर कौन है ना इंद्रावती इंद्रावती है नवरंगपुर इंद्रावती नदी कूल अवस्थित राउरकेला क्यों नदी कूल अवस्थित तो पे राउरकेला हूँ शंख कोयल राउरकेला क्यों नदी कूल अवस्थित ना राउरकेला शंख कोयल नदी कूल अवस्थित सुंदरगढ़ सहर क्यों नदी कूल अवस्थित सुंदरगढ़ तो पे यार आंसर कौन है ना इब नदी कूल अवस्थित 173 नंबर सुंदरगढ़ क्यों नदी कूल अवस्थित ना इब नदी कूल अवस्थित तापर देखो ब्रजराज नगर क्यों नदी कूल अवस्थित ब्रजराज नगर से इब नदी कूल अवस्थित झारसुगुड़ा से भी कौन से इब नदी कूल अवस्थित से 74 75 आंसर कौन हम ना सी सी है तापर देखो
ତାପରେ ଅଛି ତୁମର ଖାଉଟି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ? ଖାଉଟି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜନ୍ମଦାତା କିଏ? କିଏ କିରେ ନା ରାଲ୍ଫ ନାଦର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଅଧିକାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱ ଖାଉଟି ଅଧିକାର ଦିବସ କେତେ ତାରିଖ ନା ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1986 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? କେତେ ତାରିଖ କିରେ ନା ତୁମର ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଜାତୀୟ ଖାଉଟି କମିଶନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦିଲ୍ଲୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ ବିଇଡି ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜର ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବିଇଡି ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜର ନାମ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା କି କ'ଣ ଅଛି ନା ରାଧାନାଥ ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ କଟକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଇଡି ଟ୍ରେନିଂ କଲେଜ। ବଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ନାମ କ'ଣ? ତ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ କ'ଣ ନା ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖଣିର ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଖଣି କଥା କହିଲା ମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଲା ତାଳଚେର କୋଇଲା ଖଣି, ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଗୁଳ। ତାପରେ ଦେଖ 185 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଆଇଟି ଅଧିନିୟମ ଧାରା 133A ଯାହା ବି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ ପାଇଥିଲା ତାହା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ୟାର କ'ଣ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା BBC ହେଲା, BBC। 185 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଦେଖ 186 ନମ୍ବରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ କଥା ଆସିଲେ ମାନେ କିଏ ହେବ ନା ମହିମାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟର ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ସବୁଠୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟର ନାମ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିପୁର। ତାପରେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ। କେଉଁ ପର୍ବ ଥିଲେ ନା ରଜ ପର୍ବ। ତାପରେ ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ହେବ ନା ଗଞ୍ଜାମ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଯଦି ଗ୍ରାମ କଥା ଆସିଲା ତ କ'ଣ ହେବ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆମ ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାପରେ ଆମ ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ତାପରେ ଦେଖ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷଣ ନିୟମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ତୁଷାର ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନା ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ। ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଅଗ୍ନି ଓ ତୁଷାର ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନନ୍ଦ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ? କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କିଏ ନା କୌଟିଲ୍ୟ ବା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନନ୍ଦ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆକବର ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଆକବର ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? 195 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 15ଟି ହେଲା। ଆକବର ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ 15ଟି ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ କିଏ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ? ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ କିଏ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା ନାଦିର ଶାହ, ଯିଏକି ମୟୂର ସିଂହାସନକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 197 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜା ବିଜୟ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ରତ୍ନସିଂହାସନ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ? ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ରାଜା ବିଜୟ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଓ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 197 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବା ଖାରବେଳ। ଖାରବେଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା, ଯିଏକି ବିଜୟ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଓ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ପର୍ବତର ଲମ୍ବ ସର୍ବାଧିକ? ଆଉ ଥରେ ପୃଥିବୀର କେଉଁ ପର୍ବତର ଲମ୍ବ ସର୍ବାଧିକ? ତ 198 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ୍ରିଜ୍। ପୃଥିବୀର କେଉଁ ପର୍ବତର ଲମ୍ବ ସର୍ବାଧିକ ନା ଆଣ୍ଡ୍ରିଜ୍ ପର୍ବତ। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ସାଗରରୁ ମୁକ୍ତା ଉତ୍ତୋଳନ ହୁଏ? କେଉଁ ସାଗରରୁ ମୁକ୍ତା ଉତ୍ତୋଳନ ହୁଏ? ତ 199 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମାନ୍ନା ଉପସାଗର ହେଲା। ମାନ୍ନା ଉପସାଗରରୁ ମୁକ୍ତା ଉତ୍ତୋଳନ ହୁଏ। କେଉଁ ମହାଦେଶର ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଜଳହସ୍ତୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? କେଉଁ ମହାଦେଶର ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଜଳହସ୍ତୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ତ 200 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ହେଲା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ନଦୀମାନଙ୍କରେ ଜଳହସ୍ତୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ
उत्तर पर गंताघर क्या कहुए उत्तर पर गंताघर क्या कहुए यार आंसर कौन हो ना महासागर है उत्तर पर गंताघर क्या कहुए महासागर को केउ केनाल द्वारा उभय दक्षिण और उत्तर अमेरिका विच्छिन्न होइछन्ति केउ केनाल द्वारा उभय दक्षिण और उत्तर अमेरिका विच्छिन्न होइछन्ति तो यार आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर ए पानामा केनाल है पानामा केनाल द्वारा उभय दक्षिण और उत्तर अमेरिका विच्छिन्न होइछन्ति तापर देखो महेंद्र पर्वत केउ जातीय पर्वत महेंद्र पर्वत आउ थे महेंद्र पर्वत केउ जातीय पर्वत ना गोटे क्षयजात पर्वत है महेंद्र पर्वत हो गोटे क्षयजात पर्वत तापर देखो बतास घर केउ महादेश को कह जाए बतास घर केउ महादेश को कह जाए यार आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका है अंटार्कटिका तो बतास घर केउ शहर को महादेश को कह जाए ना अंटार्कटिका को है ऑप्शन नंबर ए तापर देखो मर्तर नंदनकानन किए मर्तर नंदनकानन तो पे मैंने मर्तर नंदनकानन कहले आम क्या बुझा ना क्या कहे डाम्सकस को है मर्तर नंदनकानन कहले डाम्सकस को बुझिया 205 नंबर गला बर्तमान देखो 206 नंबर कौन अच्छे केउ महादेश मध्य दे विषुव रेखा जाइए केउ महादेश मध्य दे विषुव रेखा जाइए तो यार आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए आफ्रिका आफ्रिका महादेश दे विषुव रेखा जाइए चेरापुंजीर वार्षिक वृष्टिपातर परिमाप केते चेरापुंजीर वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण केते यार आंसर कौन हो ना ऑप्शन नंबर बी 1125 चेरापुंजीर वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण केते 1125 तापर देखो आमाजन नदी दे जहाज गुड़िक केते किलोमीटर गति करि पारंती आमाजन नदी दे जहाज गुड़िक केते किलोमीटर गति करि पारंती यार आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर डी 3700 किमी आमाजन नदी दे 3700 किमी किलोमीटर गति करि पारंती जहाज गुड़ाक भाव केत स्पीड 3700 ऑप्शन नंबर डी भारतर केउ राज्य सर्वाधिक खनिज संपदर अधिकारी भारतर केउ राज्य सर्वाधिक खनिज संपदर अधिकारी तो 209 नंबर आंसर कौन हो ना बी है भारतर उत्तर प्रदेश हूँ सर्वाधिक खनिज संपदर अधिकारी राउरकेला इस्पात कारखाना केउ राष्ट्र सहायतार निर्मित राउरकेला इस्पात कारखाना केउ राष्ट्र सहायतार निर्मित यार आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर केते ए प जर्मनी है राउरकेला इस्पात कारखाना प जर्मनी कारखाना राउरकेला इस्पात कारखाना प जर्मनी राष्ट्र सहायतार निर्मित सप्तर्षि मंडल मध्य केउ तारकाराजी उज्ज्वलतम सप्तर्षि मंडल मध्य केउ तारकाटी उज्ज्वलतम तो पे मैंने 211 नंबर आंसर कौन हम ना यार आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अंगीरा है सप्तर्षि मंडल भितर अंगीरा ताराटी उज्ज्वलतम तापर देखो 112 नंबर कौन अच्छी पृथ्वीर व्यास प्राय केते किलोमीटर देखो पृथ्वीर व्यास प्राय केते किलोमीटर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी 13,000 किलोमीटर है पृथ्वीर व्यास प्राय केते किलोमीटर ना 13,000 किलोमीटर एटा हूँ पृथ्वीर व्यास लाल ग्रह क्या कहुए तो समस्त कहीदेवे लाल ग्रह क्या कहुए कि ना मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोली कहुए 213 नंबर गला देखो 214 नंबर गोटे शतक केतोटी सूर्यपराग संगठित होता है गोटे शतक केतोटी सूर्यपराग संगठित होता है केतोटी कि तुम 238 गोटे शतक केतोटी ना 138 सूर्यपराग संगठित होता है क्यों राष्ट्र आद्य नदी नहीं क्यों राष्ट्र आद्य नदी नहीं यार आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर डी साउदी अरब रे आद्य नदी नहीं तापर देखो हिमालयर मानसरोवर बाहरी नदीर ना कौन हिमालयर मानसरोवर बाहरी नदीर ना कौन तो 216 नंबर आंसर कौन हो ना ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र है हिमालयर मानसरोवर बाहरी नदीर नाम कौन ब्रह्मपुर तापर ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर सी तापर देखो 217 नंबर है केउ सागर पानी उष्मतम केउ सागर पानी उष्मतम 217 नंबर आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर बी लोहित सागर पानी हूँ उष्मतम लोहित सागर पानी हूँ उष्मतम तापर देखो
218 ନମ୍ବରଟା। ନିକଟରେ ଭାରତ ଥିବା ବ୍ଲକ ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କ ପ୍ଲାନ୍ 2023 ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 218 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆସିଆନ୍। ଅତୀତରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା? ଅତୀତରେ ଥର୍ ମରୁଭୂମିରେ କେଉଁ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ନା ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 220 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କେଉଁ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କେଉଁ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କାବେରୀ ନଦୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କେଉଁ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ? କାବେରୀ ନଦୀକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 221 ନମ୍ବର। କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଏସିଆର ସର୍ବାଧିକ ଚଉଡ଼ା ପୋଲ ନିର୍ମିତ? କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଏସିଆର ସର୍ବାଧିକ ଚଉଡ଼ା ପୋଲ ନିର୍ମିତ? 221 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ଯମୁନା। ଯମୁନା ନଦୀ ଉପରେ ଏସିଆର ସର୍ବାଧିକ ଚଉଡ଼ା ପୋଲ ନିର୍ମିତ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 2023-24 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛି? ତ 222 ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ରାଜସ୍ଥାନ। ହେଲା କି ରାଜସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 2023-24 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛି। କେଉଁ ସହର ବିଶ୍ୱ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2023 ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା? କେଉଁ ସହର ବିଶ୍ୱ ଏସିଆର ସମ୍ମିଳନୀ 1923 ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା? তারপরে দেখো 223 নম্বর କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ସହର ବିଶ୍ୱ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2023 ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା? କେଉଁ ସହର ବିଶ୍ୱ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2023 ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା? ତ 223 ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ସି ଦୁବାଇ। ହେଲା କି ଦୁବାଇ ସହର ବିଶ୍ୱ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2023 ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଲିଥିୟମର ରଙ୍ଗ କିପରି? ଲିଥିୟମ ତ ଦେଖ ଲିଥିୟମର ରଙ୍ଗ କିପରି? ତ 224 ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଧଳା। ହେଲା ଲିଥିୟମର ରଙ୍ଗ କିପରି ନା ଲିଥିୟମର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା? ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା? 225 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1948 ହେଲା। ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ନା 1948। ଏସିଆର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଟମିକ୍ ରିଆକ୍ଟର ନାମ କ'ଣ? ଏସିଆର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଟମିକ୍ ରିଆକ୍ଟର ନାମ କ'ଣ? ତ 224 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ବି ଅପ୍ସରା। ତାପରେ ଦେଖ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଲା 1928। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1928। ତାପରେ ଦେଖ 228 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଡାକ ସେବା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଡାକ ସେବା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 1837 ହେଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡାକ ସେବା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା 1837 ମସିହା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡାକ ଟିକେଟ ଜାରି କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡାକ ଟିକେଟ ଜାରି କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 229 ନମ୍ବର ବା ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1854 ହେଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡାକ ଟିକେଟ ଜାରି କେବେ ହୋଇଥିଲା ନା 1854 ମସିହା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମନି ଅର୍ଡର ସେବା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମନି ଅର୍ଡର ସେବା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା 230ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ଡି 1880। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମନି ଅର୍ଡର ସେବା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା 1880ରେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 230 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି ହେଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମନି ଅର୍ଡର ସେବା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମନି ଅର୍ଡର ସେବା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 230 ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 1880। 1880ରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ମନି ଅର୍ଡର ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତରେ ପିନକୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତରେ ପିନକୋଡ୍ର ଆରମ୍ଭ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1972ରେ। 1972ରେ ଆମର ପିନକୋଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା କିଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଶଙ୍କର କରଫେଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା କିଏ? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାରତରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କିଏ? ନା ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ଦେଖ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କେତେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କେତେ? 234 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 21% ହେଲା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କେତେ ନା 21%। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବାଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଭାରତ ସମ୍ବାଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଭାରତ ପରି ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରାଜସ୍ଥାନ। ସମ୍ବାଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଭାରତ ପରି ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ରାଜସ୍ଥାନ। 136 ବ୍ରିଗେଡିୟର ବିଡି ମିଶ୍ର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଲ୍ଜି ଭାବରେ ହୋଇଛନ୍ତି? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? 136 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତୁମର ଲଦାଖ ହେଲା। ବ୍ରିଗେଡିୟର ବିଡି ମିଶ୍ର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏଲ୍ଜି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ? ଲଦାଖ। ତାପରେ ଦେଖ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଟଲାସ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? 137 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଲା କି ଟଲେମି ପ୍ରଥମେ ଆଟଲାସ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଖାତର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ଦେଖ 238 ମତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ପୃଥିବୀର ଗଭୀରତମ ଖାତର ନାମ କ'ଣ? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? 138 ନମ୍ବର। ତାପରେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମାରିଆନା ଟ୍ରେଞ୍ଚ। ତାପରେ ଦେଖ 149 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପର ନାମ କ'ଣ? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପର ନାମ କ'ଣ? ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖ ମୁକ୍ତାର ଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କହନ୍ତି? 240 ନମ୍ବରଟା ମୁକ୍ତାର ଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବାହେରିନ୍। ମୁକ୍ତାର ଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ମୁକ୍ତାର ଦ୍ୱୀପ ବାହେରିନ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ତ 241 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ଜାମାଇକା। କଦଳୀ ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ନା ଜାମାଇକା। ତାକୁ ଦେଖ ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି ନଦୀ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ? ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି ନଦୀ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ? 242 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଏ କାନାଡା ହେଲା କି ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି ନଦୀ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ? ନା କାନାଡା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବାହିତ କାନାଡାରେ। ତାପରେ ଦେଖ ସାପ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ? ୟାର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବନିୟ। ସାପ ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ? ତାପରେ ସାପ ଉତ୍ପାଦନରେ ବନିୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ। ସର୍ବାଧିକ ଲବଙ୍ଗ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? କିଏ? ତ 244 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଜାଞ୍ଜିବର ହେଲା କି ସର୍ବାଧିକ ଲବଙ୍ଗ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କିଏ? ଜାଞ୍ଜିବର। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲମରିଚ ଚାଷ ହୁଏ? 250 ନମ୍ବର। ୟାର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ? ନା ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲମରିଚ ଚାଷ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଖ 246 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଏକେ
ତ ପିଲାମାନେ ଜଣା ପଡୁନି ହେଲା କଣ ଅଛି ଦେବଗଡ଼ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେବଗଡ଼ ନା କଣ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର ଏଇ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ହେଲା କି 247 ତ ମୋର ସରି 246 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ ଶାରଳା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ ତ ପିଲାମାନେ ଶାରଳା ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ନରସିଂହ ଦେବ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ 249 ନମ୍ବର ହେଲା କେଉଁ ରାଜା ନା ଲାଙ୍ଗୁର ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 250 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତ 250 ନମ୍ବରଟା କଣ ଅଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ ତ 250 ର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ଗଜପତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାତା କିଏ ଗଜପତି ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ନାମ କଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ନାମ କଣ ତ 251 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ यार आंसर है ऑप्शन नंबर ए काबुल है काबुल अफगानिस्तान राजधानी नाम कौन काबुल। तापर देखो 252 नंबर बांग्लादेश राजधानी नाम कौन बांग्लादेश राजधानी नाम कौन 252 नंबर आंसर कौनटा हम ना ऑप्शन बी ढाका है कि बांग्लादेश राजधानी नाम कौन ढाका। तब देखो भूटान राजधानी नाम कौन भूटान राजधानी नाम कौन 253 नंबर आंसर कोटा ऑप्शन नंबर डी थिम्पू। भूटान राजधानी नाम थिम्पू। चाइना राजधानी नाम कौन चाइना राजधानी नाम कौन यार आंसर कोटा हम बेजिंग चाइना राजधानी नाम होचे बेजिंग। तब देखो क्यों राज्य केंद्र शासित अंचल प्रथम थर पर लिथियम भंडार मिलिला बोली खनि मंत्रालय घोषणा करिछि तो 255 नंबर आंसर कोनटा हो ना ऑप्शन सी जम्मू काश्मीर कौन केंद्र शासित अंचल प्रथम थर पर लिथियम भंडार मिलिला बोली खनि मंत्रालय घोषणा करिछि। तापर देखो 256 नंबर इंडोनेशिया राजधानी नाम कौन इंडोनेशिया राजधानी नाम कौन तो 256 नंबर आंसर कोनटा हम ऑप्शन बी बागदाद है कि ईरान राजधानी नाम कौन बागदाद। तापर लिख 258 नंबर इराक राजधानी नाम कौन इराक राजधानी नाम कौन 258 नंबर आंसर कोनटा हम ऑप्शन सी बागदाद इराक राजधानी नाम कौन बागदाद। तब देखो इस्राएल राजधानी नाम कौन इस्राएल राजधानी नाम कौन 268 नंबर आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी जेरूजेलम इस्राएल राजधानी नाम कौन जेरूजेलम। तब देखो 260 नंबर जापान राजधानी नाम कौन जापान राजधानी नाम कौन यार आंसर कौन हम ऑप्शन ए टोकियो जापान राजधानी नाम कौन टोकियो। तापर देखो 261 नंबर कौन अच्छी मालयेशिया राजधानी नाम कौन मालयेशिया राजधानी नाम कौन यार आंसर कौन है ऑप्शन बी कुआलालंपुर मालयेशिया राजधानी नाम कुआलालंपुर। 2023 जनगणना अनुजाई केउं ग्रह रे चंद्र संख्या सर्वाधिक 2023 गणना अनुजाई केउं ग्रह रे चंद्र संख्या सर्वाधिक तो 262 नंबर आंसर कौन हम ऑप्शन बी बृहस्पति रे तुमर चंद्र संख्या सर्वाधिक। नेपाल राजधानी नाम कौन नेपाल राजधानी नाम कौन नेपाल राजधानी नाम कौन के ना काठमांडू। पाकिस्तान राजधानी नाम कौन पाकिस्तान राजधानी नाम कौन ना तार राजधानी नाम हूँ इस्लामाबाद। सऊदी अरब राजधानी नाम कौन सऊदी अरब राजधानी नाम कौन 265 नंबर आंसर कौन हम यार आंसर है ऑप्शन ए रियाद है कि सऊदी अरब राजधानी नाम कौन रियाद। तापर देखो सिंगापुर राजधानी नाम कौन देखो सिंगापुर राजधानी नाम कौन 266 नंबर आंसर कौन हम तापर सिंगापुर राजधानी नाम हम
ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। सीरिया राजधानी नाम कौन? सीरिया राजधानी नाम कौन? 267 नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर सी डामास्कस। सीरिया राजधानी नाम कौन? डामास्कस। तापर देखो 268 नंबर कौन আছে? अंतरिक्ष अन्वेषण पाई क्यों टेलीस्कोप 2023 जोन एल स्पेस स्विगर्ड सर्वकनिष्ठ पुरस्कार मनोनीत करते। 268 नंबर आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। देखो 269 नंबर कौन अच्छे? थाईलैंड राजधानी नाम कौन? थाईलैंड राजधानी नाम कौन? यार आंसर कौन हम ऑप्शन ए बैंकॉक। तब देखो वियतनाम राजधानी नाम कौन? वियतनाम। आउ थे पे देख ना वियतनाम राजधानी नाम कौन? 270 नंबर आंसर कौन हम? यार आंसर है ऑप्शन सी हानोई है कि वियतनाम राजधानी नाम कौन? हानोई। तब देखो पृथ्वीर सबुठारु डेंगा प्राणी केउंटी अटे? पृथ्वीर सबुठारु डेंगा प्राणी केउंटी अटे? तो 271 आंसर कौन हम? ऑप्शन ए जिराफ। पृथ्वीर सबुठारु डेंगा प्राणी केउंटी अटे? ना जिराफ। तब देखो पृथ्वीर सबुठारु बृहत्तम पक्षीर नाम कौन? एटा प्राय तो समस्त कहि देबो। पृथ्वीर सबुठारु बड़ पक्षी कौन? ना अट्ट पक्षी है। पृथ्वीर सबुठारु दीर्घतम केनाल नाम कौन? पृथ्वीर सबुठारु दीर्घतम केनाल नाम कौन? कौन हो ना सुएज केनाल। पृथ्वीर बृहत्तम महादेश नाम कौन? सेटा कहि पारे एशिया। पृथ्वीर क्षुद्रतम महादेश नाम सेटा तो बृहत्तम जानछन्ती किंतु सबुठु क्षुद्रतम महादेश नाम कहला मात्र कौन हो ना ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। 266 देखो 266 नंबर कौन अच्छे? पृथ्वीर सबुठारु बड़ मरुभूमि नाम कौन? पृथ्वीर सबुठारु बड़ मरुभूमि कौन? तब यार आंसर जो ऑप्शन नंबर ए सहारा मरुभूमि। पृथ्वीर सबुठारु बड़ मरुभूमि सहारा मरुभूमि। एशिया महादेश रे सबुठारु बड़ मरुभूमि नाम कौन? एशिया महादेश सबुठारु बड़ मरुभूमि नाम कौन? यार आंसर कौन है जो ऑप्शन ए गोबी। एशिया महादेश सबुठारु बड़ मरुभूमि नाम कौन? गोबी। पृथ्वीर सबुठारु बड़ ग्रंथर नाम कौन? पृथ्वीर सबुठारु बड़ ग्रंथर नाम कौन? 168 नंबर आंसर कौन है जो ऑप्शन बी महाभारत। पृथ्वीर सबुठारु बड़ ग्रंथर नाम कौन? महाभारत। पृथ्वीर सबुठारु बड़ द्वीपर नाम कौन? पृथ्वीर सबुठारु बड़ द्वीपर नाम कौन? कौन है जो ना ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड है कि। तब देखो 280 नंबर कौन है? पृथ्वीर सबुठारु गभीरतम हृदर नाम कौन? पृथ्वीर सबुठारु गभीरतम हृदर नाम कौन? तब यार आंसर कौन है जो ऑप्शन नंबर बी बैकाल। पृथ्वीर सबुठारु उच्चतम श्रृंगल नाम कौन? पृथ्वीर सबुठारु उच्चतम श्रृंग नाम कौन? तो पे जदि आम पृथ्वी कथा आसला ताले कौन हो ना आमर एवरेस्ट। पृथ्वीर दीर्घतम प्लाटफर्म नाम कौन? पृथ्वीर दीर्घतम प्लाटफर्म नाम कौन? यार आंसर कौन हो? सान फ्रांसिस्को ये हूँ पृथ्वीर सबुठारु बड़ दीर्घतम प्लाटफर्म। तापर देख पृथ्वीर सबुठारु उच्चतम स्टैच्यूर नाम कौन? पृथ्वीर सबुठारु उच्चतम स्टैच्यूर नाम कौन? तो 283 आंसर कौन हम? ऑप्शन ए स्टैच्यू ऑफ मदरलैंड। से हूँ पृथ्वीर सबुठारु उच्चतम स्टैच्यू। तब देखो पृथ्वीर बृहत्तम जलप्रपातर नाम कौन? पृथ्वीर बृहत्तम जलप्रपातर नाम कौन? तो 284 आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी आंजेल है कि। पृथ्वीर बृहत्तम जलप्रपात नाम हूँ आंजेल। पृथ्वीर बृहत्तम पर्वत नाम कौन? पृथ्वीर बृहत्तम पर्वतर नाम कौन? 285 नंबर आंसर कौन हम? ऑप्शन नंबर डी हिमालय है कि। पृथ्वीर बृहत्तम पर्वत नाम कौन ना हिमालय। तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव ये सरिला। तुम जो सब क्वेश्चन गुड़िक थी सबकि आलोचना कर तो एमती पढ़ा रिलेटेड भिडियो देखा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।